Jotono belai hambai Thangnai salsa rombai mandaini chargoria o ani kaisa boktobbo notui jebabe tini viral lengai tongo puilano ang sanan mujongo boktritani 23 minit pat abuni slai kabang je bang speech rimani original copy ani thani botongo je media ni borok angbai logi thangnai bini thani botongo dongor channel hubohu ang je boktobbo rekha abo phunuk jakha adino উপস্থিত tongo TTADC ni council ni chairman boromganang jagadish deborma chini tipramothani district president tony deborma gobangma chini leaders ogaro present tongo borong bwskangno ang boktobboru ani boktoboni kuno jagao বিজেপি এবা কোনো বদল বাই 2023 নির্বাচন আতাত ওংখাইছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মান্নানি সুবিধা নাই আকক আং সামানি গরৈয়ে কিন্তু তিনি মিডিয়াও যেভাবে আনি খরাংন এডিট খ্লাইयै চং বাই চং হনমা জাগারগো বিজেপি বাই চং আহিক্লাই যে ফুনুক জাগি দङो आं सानान मुजुङो तिनी राइजिं त्रिपुरा चैनल नि हईते आबो बर फेसबुक पेज फाइका एवं आबोनो तीनो बेसी भाइरल लंकुखा राइजिं त्रिपुरा नि जे एडिटर प्रोपराइटर हानिफ बबाई आं कगलामबो खलाइका एवं आश्चर्यजनक भावे हानिफ बाई आनी कनभारसेशन बो किछु किछु चैनल तिनी फुनुक जागि दङ आबो वाना मासिंसा कक गाइते কারণ আনি পক্ষে বাবনো রেকর্ডিং খাইমানি করে এবং হানিফ ভাই আং যখন কক সালাইকে হানিফ বাবনো রেকর্ডিং খাইমান করে কিন্তু তৃতীয় পক্ষ কোন একটা সোর্স থেকে আবো ভাইকে রেকর্ডিং খাবো जों ওয়ানা মাসিংসাও ক্লাইজা আবো তিনি ডঙ্গর চ্যানেলও ফুনুক জাগি দङ তবে ইয়েস হানিফ ভাই আনি যে কক লাইমা আবলা 100% সত্য আং হানিফ নো সাকা जिनिनी चैनल आं साया कगनो बाहिके एडिट खलाई बीजेपी बाई 2023 जुट खाइके ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড माननानी सम्भव बुंनाया कक फुनुक जाखाय हानिफ तो खनो खना गनानो बिनी कनभारसेशन बसाका सॉरी दादा आबते आमति यंगलाक ताबुगां राइजिं त्रिपुरानो कयनाय तदन्तং थुं बो सोर्स থেকে मानि बरक हाइक्লাই खलाइका ना बरक निजारा दा एडिट खलाई आबो खलाइका एकई भावे हापिं चैनल नि रबिन कलई बां कक सालाइका किसासुक बिनी चैनल थेके बो आमति खलाइनो 2023 बीजेपी बाई आतात खलाइके ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড मानना सम्भव नाई हेने बक्तव्य नाराखा ने आ क्लिपिंग जाहिके फुनुक जागि बबो स्वीकार खायो जे आं कोनो धरनेर एडिट मा खलाइया So edit sabo klaika happing de klaika na rising Tripura klaika. Now I will appeal Hanif এবং রবিন কলইন অনুরোধ খাইনে যে অ্যাকচুয়াল সোর্স বরণে হইতে অমংখা এবং অমহাই সামু চিনি বিরোধী দল যারা जोंनो যারা কেবেং নাইরো जोंनो जाना थामसा सबाइना नाइनेरो बरक दे ख्लाई दंखा मनो जों जाय जायके जाचाय ख्लाइमा बिसिंति नायकलै मानाय তিনি রাইজিং ত্রিপুরা বা হাপিংনি ককনখা বরক এডিট খাইমা করে সাবো এডিট খাইকা বো সোর্স বরক মানখা রাইজিং ত্রিপুরা এন্ড হাপিং চ্যানেল বরক আবনো স্পষ্ট খাইনে নন্ত যদি খাইমাইনে আনকাই ডেফিনেটলি রাইজিং ত্রিপুরা এবা হাপিং চ্যানেল নি বাগি जों তামো স্টেপ নাহারমান পরবর্তী সময় जों ডিসিশন নাহানি তবে হাস্তিনি লোকরগনাং সানান মুজুঙ্গো আং অনিমেষ দেববর্মা কোনোভাবেই আদিননি বক্তব্য বা এর আগেনি কোনো বক্তব্য 2023 পার্টি বাই অ্যালায়েন্স নাই অমনতি ফরগেট অ্যাবাউট বিজেপি কোনো পার্টি বাই অ্যালায়েন্স কোনো কগ্ন আং সামানি করি হাম্মাই